Ay, nakarunong ako mag-English. Natuto ako sa kanya. Why she count like we get kilo? Excuse me. Magkano yung shrimps? Kilo, 480. 480. Kalahating kilo po. Vlogger. Did you? Gigi, oh. Galunggong. Galunggo. Tuna. Tuna. 1 kilo? 140 pesos 1 kilo. How many kilos here? This one? Wala, Santana. 200 na lang. 200 pesos. This one. Okay. Okay daw. Okay daw. We get only half. And then this one. Why she count like we get kilo? Excuse me. It's half kilo or 1 kilo? 1 kilo or half? Kalahating kilo lang to, di ba? Yung sukli daw, ano lang. But Wrong number? but it should be Ay, tam. 700. English lang. 200. Okay. Kaya naman ano, tak 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 tak. For lucky. Ay, nakarunong ako mag-English. Natuto ako sa kanya. Yun mo, Loco. anak ni Vilma ng ano ngayon, laki-laki. Lucky. Tingilan mo ako. Ang ganda naman ng customer mo. Oh, wala, Adi. Ni, wala ka dyan. Mga salamat. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, bye. Bye-bye. Oh, talk. Oh.